Hello guys, mao na itong sunod nga limpyuhan guys no, kining duha ka buong guys. Trini sa silong guys no. Duha ka floor lang Japon siya guys no. Mao na siya guys, mao na yung formal resulot guys no, nindot kay lang bar guys no. Dito tas taas nagsugod guys no. Mao na guys no, nindot kay guys. Unahon na to ni sa gilid guys. Mao na to unahon guys no, pang-upat na to na siya guys. Floor lang Japon guys no, pero simpran lang Japon guys, copy lang Japon siya guys no, nga non-inverted lang Japon guys. Drill lang Japon siya, located lang Japon siya guys no. Sa Subricari Street guys, Obrero sakop Japon siya guys no, sa barangay 18D man ni guys. Man guys, Hershey Bar ni siya guys no, pangalan ni guys, nindot ni diri guys pagabi guys no. Muna ni siya guys no, suda na tong limpyo guys no. Limas siya punta ni sa silong guys, kaya flooring guys no. Kay sa floor jud guys, limas jud tada guys no. Pila po na to nagtrapo ng mga styro niya guys para malimpyo po na siya guys no. Tagaran magurban guys, kay limpyuhan lang coil guys, mga blower. O guys, basta malimpyo ko kuan guys, floor guys, kinaapil dyan ako ng styro limpyo guys no. Kaya apil man mga abugan ko guys, apil mo po na sa bayad sa customer guys, apil lang dyan natin naglimpyo guys no. Kasi lang guys no, kaya na flooring guys no, kaya dyan mo pundo guys, kailangan pa ito pahubasan guys, kaya lisod mag-awas guys, magbanaw ng salog guys no. Ay ganyan guys, salog na sir, siminto guys no, pati sa taas siminto. Okay ra magbasa guys no. Ay uban gud pag nalabo na nasa second floor naka wood tiles na. Delikado guys mabasa. Ito na glimas guys no. Yung hantar glimas guys kay ano nakalangan sa to guys. Dali na siya limpyon guys pero pag limas lang guys dugay guys no. Isprayan mo na to na yung kuan guys no, drainage para limpyo jud guys. Okay guys, sumanatag limpyo guys no. Shortcut na ta guys. Kitaod na to yung accessories guys no. Wala na ako to ipakita yung mga kuan guys. Yang pagtaon ako sa pan motor guys no. Dito na tani guys, taon na to siyang wiring guys no. Kung sa tibe tanggal na to guys, swito na tana guys no, kay kabilang tagkaagyan ni guys. Dito malibog guys, asa na to itaon ako guys no. Kung malibog Japon mo guys, pwede nyo picturean guys no. Mas gwapo yung picturean guys, maski pag kabalo na ka guys, say malipat po guys no. Picture yung gwapo guys. Ako guys, picture po ko guys no. Kay double kuan po guys, pandipinsel po guys no. Kung assistant guys, uptake kayo guys, saka na sa taas guys, kasi hindi daw sunod guys. Ano na siya guys no, tao daw sa accessories niya guys, sundan daw accessories guys no. Actually guys, kuhan guys no, gidungan dyan ako ng duha guys no, pero kinalas akong videoan guys. Wala akong assistant guys, nasa taas daan guys no. Dungan ako naglimpyo yung kuhan guys no, yung mga accessories guys. Para dito na mi sa taas maglimpyo ni guys no, pag manong tao ning duha ka accessories guys no. Uptick na ang kauban guys no. Consistent guys, nindot kay consistent uptick kay guys no. Kaya di na kailangan sultian guys. Siya na akong ipalimpyo sa taas guys no, sa mga outdoor guys. Para makabalupod guys no. Para magbawasan tong trabaho guys. Tao na akong blower na guys no. Mga na siya limpyo guys. Kina na siya guys no. Nya guys, diri ra ko taman guys no. Salamat sa inyo guys ha. Follow lang ko nyo guys na kung number sa taas guys no. Nya guys, mayong adlaw guys. Thank you. Bye bye guys.